Ngayong hapon sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw dinhi gihapon sa tong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM o sa tong Facebook page Adventist Light Media Ministry diri nanukad sa Salay, Misamis Oriental. Niya nasab kita sa tong paborito nga espirituhanon nga programa sa kahaponon Mangandam Ta. Usa ka programa nga nag-andam sa matag kasing-kasing alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, Hunyo 21, 2026, kini ang inyong igsuon, magtutudlo og host for today's program, Tina Dahilan Sadora. Ako ang inyong kauban karon sa sunod sa usa ka oras. Kita magatuon, mamalandong ug mamati alang sa pulong sa Dios. Ang atong hilisgutan karon mao ang atong topiko, The Creation Sabbath. Atong basahon ang atong opening text atong makita sa Genesis 2 verses 2 to 3 nga nagkaingon, and on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it. Mga kaigsuunan, kini nga bersikulo nagpakita nga human sa unom kaadlaw sa paglalang sa Dios. Ang Dios mipahulay sa ikapito nga adlaw, og dili lamang siya mipahulay, iyang gibidisyonan ug gibalaan ang ikapito nga adlaw. So sa dili pa nato ipadayon, shout out sa atong mga suki nga tigpaminaw din ha, sulod nining atong maabot sa atong istasyon, no? Libot sa Salay, Misamis Oriental, sa mga kasilinganan ng mga lungsod. Inabananusab sa atong Facebook page, no? Bisan asa ta karon makita. Hello sa atong mga followers ug sa atong mga listeners sa atong paborito nga programa. Og usab atong personal nga Facebook page, Mangandam Ta. Atong gi-shout out Sir Edwin Amparo diya sa Claveria West District. Idubanan sa atong mga school heads sa maong distrito o ginubanan usab sa ato nga mga followers, Tita Dahilan Lanit, Tichi Tabuklaon, Ma'am Apple, hello Ma'am Apple Flores, Ma'am Ann Saportiza, Lizelle Aso, Ma'am Redchen, Ma'am Marilyn Aman, Ma'am Florencia Baang, Ma'am Lorena Raiz, ug uban sa atong mga magtutudlo diya sa Baliwagan National High School nga nag-follow sa atong Facebook page. Hello. Idubanan sa atong mga followers, Al Vincent Galvin, Baring Idoria, ug sa tanan nga naminaw sa ato, no, Ma'am Mardinel Galvin. Hello, and shout out kanatong tanan hinaot nga ang Dios naghatag sa walay puas niya nga panalangin sa matag usa nga kung diin magmalipayon ang matag pamilya nga atong girepresentahan. Ug samtang atong sugdan ang atong programa ning kahaponon, ato nang sampiton ang balaan nga espiritu, magampo kita diha sa Dios. Let us pray. Among langitnon nga Amahan nga na ikaw sa kitas-an sa mga langit. Salamat sa imong gugma ug kaluoy. Salamat sa imong pulong nga naghatag kanamo sa kahayag ug kamatuoran. Karong taknaa among giampo nga ang balaan nga espiritu magatudlo kanamo sa kahulugan sa imong Creation Sabbath. Ablihi ang among mga nauna ug kasing-kasing aron among masabtan ang imong plano alang sa tawo gikan sa sinugdanan sa kalibutan. Panalangini ang matag tigpaminaw karong taknaa sa ngalan ni Ginoong Hesus ang personal nga manluluwas. Amen. Sa makausap pa atong hisgutan karon ang paghimo sa Dios sa iyang balaan nga adlawng ipapahulay. God created the world in 6 days. Gibuhat sa Dios ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw. Mga higala, note og thought provoking kaayo nga ang Dios mipili sa paglalang sa kalibutan sulod sa unom ka adlaw. Sa Genesis chapter 1, ang Biblia nagbalik-balik sa pulong and the evening and the morning. Diba ato nabantayan? The evening and the morning was the first day, and the evening and the morning was the second day, until 6th day of creation. Gibuhat kini sa Dios. O pagkasunod ni ana, literal days to siya mga kaigsunan ng 6 days. Then,
In Genesis 1 verse 5, and the evening and the morning, di ba, gipalik-palik yun na siya, the evening and the morning, buti pasabot mga suking ating paminaw. Ang pag-change sa adlaw, dili sa alas 12 sa tungang gabi, kundili pagsalop sa adlaw. Pagsalop sa adlaw, mo change ang lahi, o mo sugat na sab kita sa lahi nga adlaw. Dili, wala gitunga nga, dihay half night, then mo whole day, then half night, whole day. Di ba ang ato karon nga pag-change sa adlaw is alas 12 sa tungang gabi? Pero ang Biblia, klaro kayo, sa Genesis mga kaigsuunan, pag-change sa adlaw, inigsalop sa adlaw. So for example, karon adlaw Domingo, pagsalop sa adlaw, mo change na siya. Imbis na 21, mahimo na siyang 22. Pagsalop sa adlaw. Kaya ang Dios naghimo niini nga prinsipyo kung kanusa mo change ang adlaw. Ang Biblia klaro nga sa creation, literal nga mga adlaw, the evening and the morning were the first day na ingisulti, no? O niini sa Biblia usab, ang adlaw magasugod sa pagsalop. Makita na to, asa na siya biblical? Leviticus 23 verse 32. Again, Leviticus 23 verse 32. From even unto even, how did God create the world? Daghang teorya sa tao nag-ingon nga ang kalibutan resulta sa evolution. Apan unsa may giingon sa Biblia? In Psalm 33:6, by the word of the Lord were the heavens made. In Psalm 33 verse 9 again siya, for He spake and it was done. Mga kaigsunan, ang Dios nagsulti og nahimo dayon ang tanan. So the creation week, ang simana sa paglalang. Why did God use 6 days? Mga higala, mahimo man untang ang gihimo dayon sa Dios ang tanan sa usa lamang kahigayon. In twinkling of an eye, no? Gihimo man niya nga first day, second day, third day. Anong iya man ni tinagsa? Apan gibuhat, no, sa Dios sa unom ka adlaw ang kalibutan. Ug tungod kay ang Dios nag-establish og pattern sa panahon alang sa tao. In Acts 15 verse 18 again siya, known unto God are all His work from the beginning of the world. Ang Dios na sayod ng daan sa panginahanglan sa tao, busa gitukod niya ang weekly cycle. Buti pasabot, God is the God of system and God is the God of principle. Buti pasabot, ang Ginoo dili pwede na nang magkuanta shortcut. Dapat ihanay ang tanan. Kung ato nasayran nga ang Dios gihimo niya nga cycle ang week. Kanuman, mo siya ang iyang kinaiya nga kinahanglan ang tao mo follow sa pattern sa Ginoo nga moghimo sa iyang mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw. Ug sa ikapitong adlaw, iyan siyang magpuyo ba, magpahulay, iyang balaanon o pahulayan, no? Iyang ipahulayan, iyang gibalaan ug iyang gipanalanginan. So tulo ka mga dagko nga butang ang iyang gihimo sa ikapito ka adlaw. God rested on the seventh day. Unsay buti pasabot gikapoy ang Ginoo, agud ipahulay siya. Ang Ginoo dili kapuyon, no? Dili siya kapuyon. Apan God, nagyun siya, God rested on the seventh day. Ang Diyos mipahulay sa ikapitong adlaw. In Genesis 2 verse 2, nagyun siya, He rested on the seventh day. Mga higala, ang Diyos wala gikapoy. Ang rest nga giingon diri sa Dios dili tungod kay ikapoy siya. Kini usa ka divine example alang sa tao. Exodus 20 verse 8 to 11 unsay giingon diri? Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa udong ka adlaw, magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan mong mga buluhaton. Apan ikapitong adlaw, mao kini siya ang adlaw ipapahulay sa Dios. Ug niining adlaw dili ka magbuhat. Bisan ikaw, ang imong anak nga lalaki, imong anak nga babae, imong sulugoon nga lalaki, imong sulugoon nga babae, ug ang tanan, no, tanan nga naa sa imong mga pultahan, bisan ang imong mga baka, asno, ug bisan ang mga strangers within thy gates. Tungod kay gihimo sa Dios ang kalibutan sulod sa
unom ka adlaw iyang gibuhat ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaan ini, apan mipahulay siya sa ikapitong adlaw. Busa tungod niini ang Ginoo nag-command. He commanded us, ikaupat ka sugo sa Ginoo, nga we're going to rest on the Sabbath day. Because sa atong pag-rest or sa atong pagpahulay sa ikapito ka adlaw, kini siya timaan nga ato siyang tahod, no? Atong gitahod ang magbubuhat sa kalibutan. Ato siyang giila isip usa ka magbubuhat. Ato siyang giila as the creator of the universe. Kay kung dili ta magtahod or dili ta magpahulay ining adlaw, buti pasabot wala na to siya tahura. Isip nga maoy maglalalang sa tibuok nga kalibutan. Buti pasabot wala na to siya ilha na siya ang nagbuhat sa tanan. The fourth commandment mismo, nag-base sa creation week. Kung atong sundon mga suki nga tigpaminaw, ang Biblia wala nagbulag, dili pwede nga mabulag. Mao na hinungdan nga bisan nga di ang pinadayag, bisan ang pinadayag, bisan ang Ecclesiastes nagahisgot na this is the conclusion of the matter ingon ni Haring Solomon diya sa Ecclesiastes. Kahadloki ang Dios ug ihatag kaniya ang himaya. Siya nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanang mga butang. Pasabot na suking tigpaminaw na sa atong pagpahulay sa ikapito ka adlaw, ang ikaupat ka sugo sa Ginoo. Ang pagpahulay nato sa ikapito ka adlaw nga mao ang ikaupat ka sugo sa Ginoo, nagpasabot nga atong gisimba ang Dios nga maoy magbubuhat sa tanang butang. Atong gisimba ang Ginoo ug ato siyang gitahod nga maoy magbubuhat nato ug maoy sovereign tag-iya, siya ang tag-iya sa tanan nga butang. The eternal precedent, ang walay katapusang panig-ingnan, ang pagpahulay sa Dios sa ikapito ka adlaw nagtukod og eternal precedent. Hebrews 4 verse 9, there remaineth therefore a rest to the people of God. Buti pasabot nga ang magpahulay sa ikapito ka adlaw, mao ni sila ang mga tao nga giila isip mga katawhan sa Ginoo. Anuman kay mauman kini siya ang timaan nga kita nag-ila nga ang Dios mao ang Dios nga magbubuhat sa kalibutan. Ecclesiastes 3 verse 14, whatsoever God doeth, it shall be forever. Kinahanglan nga ang gibuhat sa Dios kung unsa ang kaniadto, mao usab karon ug mao ang ugma. Buti pasabot, that is forever. Kung gibalaan sa Dios ang ikapitong adlaw, walay tao nga adunay katungod sa pag-usab niini. Kung sa pagyud ta tao magpaingon ta nga pwede ra man magpahulay og unang adlaw, pwede ra magpahulay sa kaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat ka adlaw, ikalima, ikaunom. Pwede ra naragod kung bakanti ta, bakanti aya din magpahulay. Apan ang Dios mismo maoy naghimo og panig-ingnan nga kung diin wala man siya nagpahulay sulod sa unang adlaw pa gani nagpahulay na dili wala sa siya magpahulay sa ikaduhang adlaw gani kung atong tan-awon ang creation week naa gyud siya gibuhat niini pareha sab sa ato. Dili pwede nga magpahulay ta sa ikapito ka adlaw pero wala ba ta magtrabaho sulod sa unang ka adlaw. Nga naman this is a system. Ang Ginoo naghatag og panig-ingnan nga ang tao dili maapiki sa panginabuhi busa gisultian kita niya nga kinahanglan maglihok or magtrabaho kita sa unong ka adlaw kay para sa atong pamilya o para usab sa mga mahal nato sa kinabuhi kanang di ta maglisod ba. So buti pasabot nga ang adlaw nga igpapahulay dili siya pahulay kung wala ta nagtrabaho sulod sa unong ka adlaw. Busa ang dili pagtrabaho sa unong ka adlaw wala nakapahulay sa ikapitong adlaw kay pahulay naman tanan adlaw, so unsa pa may pulo sa pahulay. So buti pasabot mga suking tigpaminaw, ang Dios nangayo lamang og usa ka adlaw nga pagpahulay sa tao sulod sa usa ka semana. The week is measured by the Sabbath. Ang semana natukod pinaagi sa adlaw igpapahulay. Interesting kaayo nga ang week or ang semana, the moon, sun, and stars, naan siya. Kuha siya, pagsalop sa adlaw, lahidap sa adlaw. So,
Nakita nato ikaupat ka sugo nagyon siya nagbuhat o ang Dios nag-isulti no nga adunay sun, moon and stars mutungha gibuhat sa Dios ang adlaw, bulan ug mga bituon sa ikaupat ka adlaw nga mao ni siya ang basihanan o sukdanan sa pag-change sa adlaw usa ni siya pag-change sa season o pag-change sa years. So buti pasabot mga suking tigpaminaw pinaagi sa Sabbath. Interesting kay no? Mo end ang semana pagka ikapito ka adlaw, and that is Sabbath. Apan pinaagi sa Sabbath cycle, 6 days labor, 1 day rest. Ang sistema na ilhan sukad pa sa sinugdanan sa sibilisasyon. Buti pasabot, paghimo pa lang sa tao, paghimo pa lang sa kalibutan, na ilan na naan ang daan ang adlaw nga ipapahulay nga mao'y gibuhat sa Dios nga timailhan sa pag-change sa semana, week cycle ba, cycle of the week. So last siya ikapitong adlaw, last siya buti pasabot nga magpahulay sa adlaw nga ikapito kay mao man kini siya ang gihimo nga padig-ingnan or sistema nga gibuhat sa Ginoo. Magbuhat sa unong ka adlaw, pahulay sa adlaw nga ikapito. The creation Sabbath. Ang Sabbath sa creation, no? Originated from a threefold act. Ang Sabbath nagsugod pinaagi sa tulo ka buhat sa Dios. Una, he rested, ni pahulay siya. Ikaduha, gipanalanginan niya, he blessed, and he sanctified it. Buti pasabot, tulo ka mga dagko ng mga butang ang iyang gihimo sa ikapito ka adlaw ug iya usab kinihimuon ngadto sa mga tao nga nagpahulay sa ikapitong adlaw. Genesis 2 verse 2, ang Dios mipahulay sa ikapito nga adlaw. He blessed the seventh day. In Genesis 2 verse 3, and God blessed the seventh day. He rested, he blessed, and he sanctified it. Mga kaigsunan, kung unsay bendisyon sa Dios, dili ka na mahimong curse. Buti pasabot, kung blessing ang gihatag sa Ginoo sa adlaw nga Sabado or adlaw ikapito, dili ni siya mahimo nga curse or unsa man ning curse sa Bisaya, tunglo, no? Kay aduna lamay duha ka mga butang or duha ka mga sangputanan sa atong mga binuhatan diri sa kalibutan. Kung maghimo tag maayo, blessing ang ihatag sa Ginoo. O kung maghimo tag dili maayo, curse or tunglo ang ihatag sa Ginoo. So daghang tawo nag-ingon nga ang pagpahulay sa adlaw ipapahulay usa siya ka burden, usa siya ka sumatawag na palasanon. Apan ang Sabbath dili siya burden. Nganuman, ang Biblia nag-ingon nga ang mga tawo nga nagpahulay sa ikapito ka adlaw iya kini nga gibendisyonan. Buti pasabot kay gibendisyonan mo sa Ginoo na baday giblessingan, gibendisyonan sa Ginoo nga mahimong curse, no? Or mahimong palasanon niadtong nga nang gipahulay. Buti pasabot nga ang pagpahulay dili kini siya palasanon, kundi kalipay sa mga katawhan tungod kay nadawat nila ang panalangin. He sanctified it. Ang sanctified nagpasabot nga set apart for holy use. Buti pasabot nga ang adlaw ipapahulay even though magpahulay ta, pero nagpasabot siya nga we are going to set apart for holy use. Buti pasabot nga ang adlaw ipapahulay dili kini siya pahulay lamang sa lawas, kundi himuon kini siya nga adlaw nga balaan alang sa Ginoo. Ang Dios mismo nagbalaan sa ikapitong adlaw, dili ang tao. Busa kini siya atong pahulayan. Wala nagpasabot nga ang simbahan lamang mo nagsulti ini, kundi kung katawhan ta sa Dios, kung nag-ila ta sa Dios, buti pasabot magpahulay ta sa adlaw nga ipapahulay. Buti pasabot dili tao, dili simbahan ang nagbuot nga kinahanglan ta magpahulay sa ikapitong adlaw, kundi ang Dios. So ang Dios mismo mo'y nagsugo kanato sa pagpahulay sa ikapito ka adlaw. Busa mga higala, kining pag-separate sa Ginoo nining adlaw nga mahimo nato nga balaanon, balaanon nato siya diha sa adlaw nga ikapito. Kay kini siya mao ang
gisanctify ang mga tao na himong balaan ining adlaw, iyang balaanon sa Dios, iyang panalanginan. Tungod kay kini nga adlaw nagpasabot man nga ang tanan nga naghimo og pagpahulay nining adlaw ug ilang gibalaan kining adlaw, dili tungod kay ang tao balaan, kundi tungod kay ang Dios mao'y nagbalaan sa tao. Unang buti pasabot nga ang mga tao or ang Sabbath gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa Sabbath. Kay daghan karon nga sayop mga sukintig paminaw, kay kasagaran man gud is murag ang tao nay nagbuot. Ganahan, dili ko ganahan na ako'y magbuot. So nahimo ta nga we are the creator, mura the creator of our own selves. So we are the followers, no? We are just a potter. Buti pasabot nga kinahanglan maminaw ta sa Ginoo nga mao'y magbalaan ka nato. Kay ang Ginoo raman ang hinungdan nga mabalaan ang tao. Kay kasagaran ako nadungog, sige na silang simba. Pero kuan man gyapon na sila. Mga dili man gyapon na sila balaan. Kasi pasabot mga sukindig paminaw. Ang tao, kung kita mismo di kita mabalaan. Nga naman, kinsa ra bagud ta tao nga mahimong balaan nga anad mo ta sa pagpakasala ingon ni Haring David, no? Dunay mga butang nga di na ako gusto buhaton apan ako mabuhat. Dunay mga butang nga dili na ako gusto buhaton apan mao'y akong mabuhat. Nga naman anad ako sa pagpakasala. Kasi buot pasabot mga sukintig paminaw. Tungod kay na inherit nato ang character ni Adam and Eve sa pagpakasala. Buti pasabot na dili gid ta mahimong balaan not unless ang Dios mao'y magbalaan kanato. So, buti pasabot nga kini nga adlaw pinaka-interesado, pinaka-importante kining adlaw nga atong madawat ang panalangin nga iya sa Ginoo. Di kita sayangan nga oy sayang man ni nga kung nagtrabaho ko aning adlaw, dako naman akong inika makapalit naman sa konsumo sulod sa isa ka semana. Di kita dapat masayangan mga suking at paminaw. Nga naman unsa may maayo ang pagdawat o bendisyon sa adlong ipapahulay o ang pagdawat sa mga butang na mawala lamang or walay pulos, no? Walay pulos na ining kalibutan. Nga naman, perminti mo ta for example, makakuha tag mga income sa adlaw-adlaw na ito nga ginahanglan, magasto na ito. Pero, nining adlaw, kung maka-income man ta, diba ba nato kuan nga ang Ginoo mao'y nagbuot sa tanan. Unsay gusto sa Ginoo matabo man. So buti pasabot kung nagkwarta ka man na adlaw, ang ato daw pangita atong mga paginahanglanon sa matag adlaw. Kung kini siya mga suwintip minawalay grasya sa Ginoo, mura ra tag naghagop og hangin. Pasabot mura tag naghagop og abo ba, hangin mga abo. Nga naman, sige tagpangita, pero kung walay grasya sa Ginoo, ang tanan nato nga nakita, ang tanan nato nakaplagan nga mga panalangin na unta, mura siya abo, mura siya aso, nga mawala lang kalit, nakabantay ba mga sukintig paminaw. Nga daghan kay mga tao, nga dagko-unta kay mga income, no? Pero kita na to, nag-apiki ra gyapon. Nga naman, tungod kay walay grasya sa Ginoo. Dagkog income, yes. Pero, usahay walay kalipay. Anong walay kalipay? Kay, ang tinuod nga kalipay, wala sa mga butang atong naangkon. Kundi ang kalipay, diha sa itong pag-alagad sa Ginoo. Ano man, tuod kay naatay Ginoo. Ang mga butang aning kalibutan, mulabay raman, wala lang siya. Pero kung naatay Ginoo sa itong kinabuhi, na-driver sa itong kinabuhi, ang Diyos may magpaluna ka na itong tanan. Matingala ka na lang dayon. Uy, ano na angkon ko mani nga panalangin nga wala na ko damha. Kita na ito na mga kaisuki at paminaw. Usahay ba? Kaminusa na ito ang Ginoo ba? Nga wala na kadumdum ang Ginoo malitag iya sa itong kinabuhi, no? Daghan mga tao nga, sige rag tigong o kwarta. Sige rag daghang mga kanang income. Sige rag income, ang uban manlimbong pa. Pero walay kalipay. Ano man, pagkadagko ng mga edad, atong i-face ang reality na atong biyahaan kini mga butang sa kalibutan. Walay bulungtad ani usahay mag-uol naman. Di pa ko gusto mamatay. Ano di gusto mamatay, daghan pa kay kwarta, daghan pa kay katigayunan. Pero it is a sad reality na ang tanan mga tao mo padulong gayon sa kamatayon. Ug human sa kamatayon, kung wala ta nag-alagad sa Ginoo, wala tay paglaom. Pero ang mga tao bisan pa mamatay,
Apan ko anaa sa kamot sa Dios, adunay kinabuhi nga atong paabuton, kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi luyo sa kamatayon. The Sabbath predates sin. Ang Sabbath una pa sa sala, kung atong tan-aw. Gibuhat sa Dios ang kalibutan sa Genesis. Wala pa niya gibuhat ang tao. Buti pasabot nga wala pa ang sala. Gibuhat na niya ang Sabbath. So wala pa gibuhat niya ang tao sa ika-unong kaadlaw, ikapito iyang gipahulayan, gihimo niya ang Sabbath. Iyang pahulayan, gipadalingin ng gibalaan. O wala pa nag-abot ana ang sala sa pito ka adlaw nga iyang creation week, no? Sa iyang creation week nga ang end ang 7th nga mao ang adlaw ng papahulay, wala pa ana ang sala. Buti pasabot una ang Sabbath gibuhat, wala pa ang sala. So importante kaayo kini. Ang Sabbath wala magsugod panahon ni Moses, kung atong tan-aw, no? Nagsugod kini didto sa tanaman sa Eden before sin entered the world. Before the Jewish nation, buti pasabot, daghan kay iyon, Sabbath, ikapitong adlaw, Sabado, iya ra man sa mga Hudiyo. So wala pa ang mga Hudiyo, wala pa naggrupo-grupo ang nation o rasa sa tao, wala pa nagbahin-bahin ang rasa sa tao, ana-anadaan ang Sabbath. Ang Sabbath una pa sa Jewish race sulod sa kapin sa 2,400 years. Busa dili kini Jewish institution lamang. Kini universal institution alang sa tibuok katawhan. Buti pasabot, nag-ingon ang Dios nga ang adlong ipapahulay gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlong ipapahulay. Buti pasabot nga kung tao ka, dapat magpahulay ka sa ikapitong adlaw. Kay mao kini ang gisugo sa Ginoo. Pero kung dili ka tao, dili imo ang Sabbath. Tungod usab kini kay nakita sa Ginoo nga ang tao nanginahanglan og pagpahulay. Ang tao nanginahanglan sa pag-charge, no? Cellphone na to malubat man, so dapat i-charge. Mo sa ni siya nga ang Sabbath gibuhat sa Ginoo aron sa ikaayo sa tao. Dili lamang tuod kay aron kuan yun ang Ginoo kay kapatawod-tahod, no? Dili. Ang tanan nga gibuhat sa Ginoo alang kini siya sa kaayuhan sa tao. Kay ang tao usahay over fatigue. No, sige trabaho, over fatigue. Pagka over fatigue na kay masakit naman, pahulay sa dayon. Okay? So di na pahulay na sa kamatayon kay over fatigue. So ano hinungdan nga gibuhat sa Ginoo ang Sabbath para usab makapahulay ang atong lawas ug ang atong kalag. Ang Sabbath gibuhat alang sa tao. Makita nato siya sa Marcos 2 bersikulo 27. Mark 2 verse 27. Nagyon siya diri, the Sabbath was made for man. And the Sabbath was made for man. And the Sabbath made for man. Daghan kay no? Nag-ingon, the Sabbath was made only for Jews? No. Pero ang giingon, Sabbath made for humanity. So, pili day, pwede mga suking ating paminaw nga, ato lamang lakbay-lakbayan, atong simbahon karon pagkasunod ug madili. Nga naman, this is the principle of God nga kinahanglan gayon nga ang tao magsimba or magpahulay sa adlaw nga igpapahulay. Okay. Unsa may mahitabo sa tao kung dili siya magpahulay sa adlaw igpapahulay? Saha. So wala kaniya ang blessing. Wala kaniya ang blessing nga iya sa Ginoo. Kung atong tan-awon, gihimo ang Sabbath, no? Gihimo ang Sabbath ingon nga mga katawhan nga iya sa Ginoo. Mahimo kini nga tatak or silyo. Ang adlaw ipapahulay mahimong timaan sa mga katawhan sa Dios nga ang Dios or ang tao nakaila sa iyang Dios ug ang Dios nakaila sa iyang katawhan. Subuot ipasabot nga importante kayo ni siya bisan even though adlaw ra man unta ni siya, pero nganong importante yun sa nga tanan
mahimo kini siyang timaan. Buti pasabot nag-ingon ang Ginoo nga si Jesus Christ mismo nag-ingon nga daghan unya ang magsampit Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Kadto ra ang mga katawhan nga nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Buti pasabot mga suking paminaw, ang sugo or ang Sabath gibuhat didto pa sa tanaman sa Eden. Buti pasabot nga kung dili kita moila sa adlaw nga igpapahulay, dili usab kita ilhon sa Dios. Ano man, mao man ni siya ang timaan. Mantiyan na daghan nagasampit Ginoo apan jutay lang ang makasulod sa gingharian sa langit. No? Kaya naman wala na ilhi kay walay tatak. Ang tatak mao ang adlaw ipapahulay. Ang tatak mao tong mga tawo nga nagpahulay sa adlaw ipapahulay ug natatakhan nga iya kini siyang katawhan sa Dios. Tungod kay nag-ila nga ang Dios mao'y magbubuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa niini. No? Mao ni siya ka-importante sa Sabat. Kung makita nato, no? Usahay dako kay nga kuan ba kung wala bitaw ka naanad? Ngano makana sila nga isang jud ka adlaw magpahulay nga naman ikapitong adlaw man wa man nag-ingon nga isa ka oras. Wala nag-ingon nga duha ka oras. Kundili gikan sa pagsalop sa adlaw Biyernes hantod sa pagsalop sa adlaw Sabado kinahanglan nga balaanon, simbahon ug pahulayan ang adlaw ipapahulay. Atong likayan ang mga butang nga para sa atong kaugalingon nga kalipayan. Pwede siya para sa pagbisita sa mga masakiton, no? Para sa pagduaw sa mga na-ospital, pagduaw sa atong kaigsuonan nga naa sa balay talambalanan ug maghimo ta og missionary, okay, paghimo ta og mga services alang sa atong pagdayeg nga makadayeg ta sa Ginoo. No, dayigo na to ang Dios pinaagi sa maayong mga buhat niya ng adlaw. Gani kung atong hinumduman daghan kay singatanan ang mga haka-haka ng adlaw igpapahulay gitapos na. Kung atong tan-aw naging siya matapos ang mga langit ug yuta, mawala ang tanan apan magpadayon ang adlaw nga ipapahulay as long as doon na patay kinabuhi. Difference between the creation Sabbath and the ceremonial Sabbath. Kalainan sa creation Sabbath ug ceremonial Sabbath in Leviticus 23. Adunay ceremonial Sabbath appointed, na? Apan ang weekly Sabbath made by God at creation. So dako kay siya kalainan. Mag-ingon tagpahulay nga pwede man ta pwede man ta magsimba sa lahi nga adlaw. Adlaw nga Miyerkules, adlaw nga Biyernes, adlaw nga Domingo, pwede na siya. Pero lahi gid ang giingon nga weekly Sabbath. So ang kanang other Sabbath or giingon nga ceremonial Sabbath, pwede na siya nga magsimba gyapon ta diha. Apan dili siya tatak, dili siya compulsory nga magsimba gyud ta ang adlaw. Unlike weekly Sabbath, nga this is a sign, no, silyo siya, timaan siya, meaning gi-compulsory gyud basta tao ka, gi-compulsory gyud sa Ginoo sa pagsimba sa Sabbath or sa adlaw ipapahulay kapitong adlaw sa semana. Pero kini mga ceremonial Sabbath, pwede ra siya dili ka sa sample na kay trabaho. So pwede ra siya nga dili nimo maadtuan. Kay nga naman nag-iyon man ang Ginoo nga ipatrabaho ka sa unom ka adlaw. So, meaning to say, ang adlaw nga Sabado or the 7th day, kinahanglan nga ilahi gyud nato kay sa uban nga mga adlaw. So, ang atong pagpahulay niining adlaw buot pasabot nga atong simba ng adlaw mao gayud ang Dios nga magbubuhat sa kalibutan. So, why did God made the Sabbath? Maning mga pangutana, no? Ano man nga gibuhat mo sa Ginoo ang adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado. Number one reason is for rest. Ang tao naginahanglan og physical og spiritual rest. Buti pasabot nga ang adlaw nga ipapahulay gibuhat sa Ginoo aron nga ang mga tao makapahulay gikan sa ilang pagpangabudlay nga malikayan ang fatigue. Malikayan nato ang over na pagtrabaho.
Kay kung over na ang atong pagtrabaho, maningil ang atong lawas ug ang atong espiritu saman luya. Atong espiritu hawang or niwang ano man wala may adlaw nga atong gihatag aron iyang murag vitamins niya ba para malagsik ang atong espirituhanon nga panglawas. Number 2 reason, anong doon ay Sabbath? For worship. Buti pasabot, the Sabbath, panahon sa pagduol ngadto sa Dios. No, gikuan sa Ginoo. Ang Ginoo mismo, nagpahulay, nagbalaan, o gipanalanginan niya ang adlaw nga ikapito. Sa tao pod, dapat pod ta magpahulay aron sa pagsimba sa atong magbubuhat. Aron sa pag-worship sa itong magbubuhat, pagduol ngadto sa Ginoo. Tungod kay lagi, mao man ni siya ang silyo ti mailhan na kita nag-alagad sa Dios. Number 3, reason. To remember God's creation. Ang Sabbath memorial sa creation. Every Sabbath, nagpahinumdom nga anaay magbubuhat. Naay creator. Subot ti pasabot nga dili ta pwede nga magbuot-buot sa atong mga gimbuhaton alang sa atong kaugalingon lamang. Ha? So, kini akong lawas, ako man ni. So, ako'y magbuot ani. Kung maligo ko, okay. Pag dili ko maligo, okay. So, kung ako di ipagamit sa uban, pwede. Pag dili na ako ipagamit, pwede. Oh, kung ako ipaturok akong tutoy, pwede. Kung gamayon ako akong tutoy, pwede. Bisa kung sa tumabuhat, ako man akong lawas, kung akong patason akong ilong, pwede, di ba? Kay ato magiangkon nga, kita ang tag-iya sa itong lawas. Pero kung atong hinumduman, nga ang duna kita'y magbubuhat, no? Dili pwede, nga ang gihatag sa Ginoo, atong kuhaon, or for example, no? Babae ta, o dili pwede ka nga, pamuhaon ni mo na tanan ni uban parties imong lawas kay aron na ka mahimong lalaki, or kung lalaki ka dili pwede nga kuhaon to nimo imong kuan kay himuon nga vagina, no, inana, no, atong hinumdum nga dili kita ang magbuot sa atong lawas kun dili na ay magbubuhat nga nagbuhat nato. So dapat atong hinumduman nga if God do this or do that, okay, mao na siya para sa ato. Ngano usahay unsa may advantage, doon yung mga advantage and disadvantage. Okay, usahay ganahan ta nga taas ta, di ba? Oo. Pero unsaon mga di magyud ta taas atong hinumduman mga sukin ti paminaw nga ang taas dali makapakog. Kamantay mo, kung taas ka dali ka mapakog, dali ka makapunggo. So nasa siya advantage, no, ang mubo nga naman di man na dali makapakog. So sa una pagka panahon nga nag-training me, pasalamat ko sa una nga niwang ko. Ano man, naman ko sa ulahi. So, kung magsalom sa yuta, kanang magkutkot ba? Training sa ROTC. So, kutkot ka sa balas. Ang una, nagkutkot na sa balas. Pag abot na mo mga niwang, ayahay na kay mi. Ano man, luag na kasi katanaan mong agianan kay niwang man. Ang tambok na sila ang nagkutkuta sa balas kay para makaagi ilang lawas. Subot pasabot na ako mga sukunti paminaw. God made all things for the benefit of man. So doon na tanan rason nganong gibuhat sa Dios, nganong gihatagan ta sa Ginoo. Basta kay pasalamat na gyud sa Ginoo tama, no? Kay daghan kaayo mga privilege nga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo ana sa tao. Pero usahay dili nato ma-appreciate. Kay gusto nato kita tanan tag-as ilong. Ganahan ta tanan no tag-as tag ilong. Ganahan po ta, puti ta tanan. O, di ba? Dagag ito yung pabutang, aron lang ta magputi. Actually, ang atong kaibog usahay sa mga butang nga wala sa ato, dili man na sala. Nga, uy, kataas yung ilong, tsada kay siyang ilong. Dili gina siya sala mga sukintik paminaw. Nga ganahan tagtanaw sa mga tag-as ilong. Pero, ang Ginoo, doon na siya rason. Nga nga, nabuhat na ang tanan. Kaya usahay sad, atong hinumduman nga gusto sa Ginoo say best, no? Atong hinumduman nga tanan yun ta mga gwapo, tanan yun ta mga gwapa, dipinti rin na sa nagtanaw nga naman kung atong tanawon kasagara na yung mga partner, o di ba, mag-iwan ko gwapa ko sa mata sa kumbana, di ba?
abot ka ba na gigupahan pa ba kanako mara kinahana na yun ba. So na siya nay rason ang tanan. Dili pwede nga tanan puti. Ngano man kung tanan ta puti wala na itom. So sayang ang word niya itom. Dili pwede tanan tataas. Kay kung tanan tataas wala na imubo. Sao na lang. Kung wala po'y pangit, sabi nyo yung pangit, wala po'y pangit, ngano na yung pangit mo. So, ignon na lang nato, dili kayo gwapa. Kanang mga gwapa sa, dili ta magbuli sa mga dili kayo gwapa. Ngano man, tuod kay dili ta mahimong gwapa, kung walay, medyo dili kayo gwapa, o diba? Katong mga gwapo po, di po mo magwapo. Kung walay, dili kayo gwapo. So, buti pasabot mga suminting pamilya. We should always thank God for everything. No? Unsay nas ato, let us thank God. Okay. Unsa pay rason nga nang gibuhat sa Dios ang Sabbath? To strengthen faith and family. Mo siya ang pinaka-importante. Nga ang tibuok pamilya manimba. Ang tibuok pamilya mo adto sa simbahan. Dili na pwede nga sa isa ka pamilya, for example, gibili nimo ang imong anak isa. Ikaw sa bilin di sa balay kay ikaw magbantay. Pagkasunod si mana ako na say dili magsimba. Ikaw na say bantay sa balay. Pagkasunod si mana imo sang bana or imo sang isa ka anak inana, dili na siya pwede mga sukintig paminaw. Nga do na tay ibilin. Kay kung do na tay ibilin ipabantay sa balay, buti pasabot sama na siya sa Ginoo. Impierno lang sa kaha. Kay dito bisa sa langit, kami sa langit. Ikaw diha lang sa ka sa impierno karon si manaha. Di mo na pwede. Kay atong hinumduman mga sukintig paminaw. Mao nang hinungdan nga nagdunay tambag ba nga sa atong pag puyo nining kalibutan dapat dili kay ta magpalitan ng mga valuable things nang magabi ka mahal. Ang tinuod nga kalipay mga sukintig paminaw katong makaangkon ka sa mga butang nga dili kayo mahal kada bitaw dili mabaylo ba, dili nimo ibaylo sa kinabuhi o dili nimo ibaylo sa imong anak, dili nimo ibaylo sa imong bana, dili nimo ibaylo sa imong asawa sa mga bana, no? Dapat magpalit ang mga material thing na pwede ra nato biyaan, pwede ra nato kanang dili sakit sa buot ba kung mawala, di ba? Kung atong hinumduman, kung mahal kayo yung cellphone, okay, mahal kayo yung cellphone, kana yung mga tag 80,000, 100,000, 50,000, mga inana, mga Apple. Okay, kung mahal kayo imong cellphone, kung madaot na siya sa imong bata, doon naging chance nga, bunalan ni imong bata, di ba? So, buti pasabot na ako mga sukintig paminaw nga, mas mahal na to, dapat ang atong anak kaysa atong cellphone. So, buti pasabot, kaya ba nimo? Kaya ba nimo nga madaot ang imong cellphone nga dulaan sa imong anak? Or, imong bunalaan imong anak madaot imong cellphone? Buti pasabot ana, mas love nimo imong cellphone kasi imong anak. Dunay mga butang nga usahay kanang practical ba? Dapat kung magpalit ka sa usa ka butang, dapat kabalo ka kung unsay gusto nimo maangkon. For example, magpalit kag cellphone. Unsa may specification nga gusto nimo sa cellphone? Di ba? Number 1, maka-contact. Okay? Maka-Facebook. Okay? Maka-Messenger. Maka-Zoom. Basi na kay mga negosyo, na kay mga seminars. So, maka-classroom. Kung usa ka teacher, so dapat ang imong cellphone doon ay classroom. Pero, doon na may mga kanang mga apps bitaw nga kaya ra nara sa mga below 10,000 ana. So unsa may kalainan niya kung magpalit ka og cellphone nga tuwa sa mga 50,000 plus. Okay? Usahay man gud. Kuan lang ba kanang pasikat ba? Bisag gamay ra kwarta, adto gid sa mahalon, nga naman social, di ba? Tsada man sad kun social. Kung dili lagi nimo kanang murag dili kay sayang ba? Dili kay sayang nga dako na kay itong value niya. Sayang lang. Kung atong hinumduman usahay, doon ay mga butang nga pareho ra gyud unta og gamit. Pero ato gyud pilion katong mahalon kay para ignon nga sikat. Kay ato gusto nga ma-appreciate sa uban. So dapat
angkon tag mga butang dili aron ma-appreciate, kundi mag-angkon tag mga butang aron nay ato or ato magamit, no? Kinahanglan nato kay kung atong tan-awon kung kanang mga 10,000 below, kung madaot na siya ay pwede ra man ta magpalit otro, di ba? Pero katong mga valuable ba, murag makahilak ka na gyud nga wala kay lain kwarta na unta, pero gipalit nimo ato. Mana usayang mga suking paminaw nga dapat susihon nato kung unsa ang atong gusto nga maangkon before ta mo palit og usa ka butang. Okay, akong balikan ang cellphone. Ang cellphone nga mahalon o ang cellphone nga kanang mga 10,000 below lang, makatawag ba? Yes, makatawag. Maka-picture ba? Yes, maka-picture. Maka-classroom? Yes. So, unsa pa may pangitaon sa mahal? Nganong kinahanglan mo yun na katong mahalon nga? Muna-muna ni mo kwarta, igo-igo mo kwarta, gilon po usahay, ipalit lang sa mga mahalon kay ng cellphone. Kay usahay, aron makita sa mga tao. Okay, doon ako isa, di lang ako isulti ang ngalan, no? Kay isa na ibawaan sa unang na yung cellphone mahal, bago pag yung kay palit. So, nagkaon siya sa gaisano. Sorry. Kung nakabalo ka nga ikaw ni siya, sorry kayo. Pero this is just a panalita, no? Nagkaon siya sa Jollibee. Sa gaisano Cagayan. Pagkaon niya dito, gibutang niya yung cellphone. Mag-u kayo man. So, di gina isulod sa bag. Nga naman, aron yun makita sa mga tao, mga tsaga kay kong cellphone. Unsay na itabo. Giduulan siya sa guwapa kay nga babae. Pagkaduol niya sa guwapa kay babae, mga suking tipaminaw, gitanaw yung cellphone, gipunit, magipunit. Umano punit, gitanaw-tanaw sa babae. Pagkahuman, gidala sa babae yung cellphone. wala siya lisua. Iya, gidala na din sa babae yung cellphone. Kita na to. Wala niya gilakag mga suking tipaminaw. Nakurat siya, nashock siya pa. Ano man, kagwapa kay babae. Iya, kung iya itong lakagon, basta ignon bang, ay, ikaw ba rin maka-afford ng cellphone inani, no? Igwapa kay sa katanan niya, grabe yun ka kanang social tanawon kay ng babae. Na-shock yun kasi mga pinti paminaw. Huwag yun niya gilakag ang babae. Kaya basin doon ay kontak na lain. Daghan niyang nasulod siya yung una-una ba. Gikuha diretsyo ang iyang cellphone na 50,000 plus. So kita na to. Pagkahuman, aya siya naka-recover. Hala, ganun gikuha to sa babae akong cellphone. Anak na siya ba? Diba? Kita na to. Grabe niyang una-una. Kasi nahitabo. Basta shocking kayo. Kasi sa unang panahon, gamay kayo ang maka-afford sa inana ka mahal nga cellphone. Unlike today, nga pwede na ito mag-loan, makapalitan na. So, akong buti pasabot, nga ang pag-angkon sa mga mahalon nga butang, usahay, mahimot ang laog. Kita na to. Okay. Usa ka scenario. Na kay sandal nga mahal imong ipalit. Okay. Dunay nang hulam og sandal. Imo ba tong ipahulam to imong mahal na sandal? Di ba dili? Kung ipahulam nimo, basin nabantayan sa nako. Okay, unlike if baratuhon imong or dili kay barato, pero kanang kaya ra ba? So, pwede pa nimo i-offer nga nakoy sandal adto, pwede nimo hulman, o di ba kita nato. So, usahay maka-cause ang mahalon sa pagkalaog sa tao. Kaya di naman niya pwede nga ipahulam-hulam to siya kay mahal man, di ba? Pero kung dili mahal mo gamit, pwede rin mo siya pahulam. Kita na to. Mismo plato, mga suking minaw tao to. Mismo plato. Sorry sa, wala ko personal, dili personal. Kung plato ni mo, katong mga plato nga, hapit nagtag 1,000, nakadumdum yun, no? Nakadumduman na yung mga sakiting paminaw. Na plato ba? Nangaon sila. Gisunod-sunod sa tag-iya. Gisunod-sunod sa tag-iya mga sakiting paminaw dyan. Ayaw ba? Tarunga ba na plato ha? Mahalon ba na plato? Di ba kita na to? Kada mo nawala imong etiquette or nawala imong kuan ba kay nagsunod-sunod ka sa plato? Pero kung plato nga ordinary, pwede rin yun na mabuak. Diba? Sayangan man ta kay mabuak. Pero, ang value ba? Ang value. Ang value sa mahalon, murag, grabe, halos dinaguan yun ang plato ba? Halos di yun na ipagawas kung wala yung mga tao nga, kuan. Mga tao nga espesyal ba? No? Pero,
kita na to sahay but kita ba but kayo or grabe ka katuanan ba nga ang atong mga plato usahay nga mahalon ay nato ipagawas kung dunay mga tao nga feeling nato special. Pero wala na to gidahom or nawala na to value ba na ang atong pamilya mas mahal kaysa uban nga tao. Usay ang andama na to sa mahalon nga plato katong mga tao nga dili apil sa itong pamilya. Yang atong pamilya noon, katong mga ordinary plates atong gigamit. So pangutana, unsa may mahal? Ang atong mga bisita o kana atong mga membros sa pamilya. Usay mo malimtan nato ba? Ang value, ang tinuod nga value sa tao, ang tinuod nga value. Ang atong mga pamilya ang mahal or ang atong ang laing tao. Kuan kayo mga usay pigid kay plastic kita. Ano man, pag naibisita, buutan kita. Pero kung ato ang mga anak di sa balay, or perminti ra ta suko, na atong hinumduman mga suking di paminaw, usasad siya kapag pahinumdum, na dapat ang atong pamilya, atong tagaan o mas dako nga bili kaysa uban nga tao. Dili ta magpalastik. Kay kung sa laing tao maayo ta, pero sa atong pamilya, ultimo pamilya, dili na to matarong og dala. Gani di na to madala sa simbahan aron sa pagsimba. Usa siya ka dako nga ginamito ni Satanas aron mahimo nato noon nga tagul-anan. Nag-iwan-uban ginikanan nga salbahis kina kong anak na. Unsa may hinungdan nga nung salbahis na siya. Atong pangutan atong kaugalingon, ato ba na silang gidala sa simbahan sa pagsimba. Kaya sa mga ginikanan, dili dadon ang mga bata sa simbahan kay samok-samok. No? Dili na samok-samok ang mga bata. Gani, nag-iwan si Jesus na sama sa mga bata, ingon sa mga bata, ang gandaman sa gingharian sa langit. At pasabot, dili na sila samok-samok. Kaya kung gianad na to sila, na dili pagsimba, buti pasabot ana, we are ready nga pagdagko anak nila, di na sila magsimba. So, mintras gagmay po sila, ato sila magsimba. Nagyan mo na, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. In Proverbs 22 verse 6. But pasabot, atong bansa yun. Ang atong mga bata, samtang gagmay pa sila, aron sa pagdagko nila, dili na sila makahilak, ikalimot ni ini. But pasabot, nga sama sa kahoy, no? Dapat atong i-train ang mga bata samtang bata pa. Humok pa, madala pa sa simbahan. Kaya kung magdagko na sila, nga wala na anag pagsimba, di na ako simba pagdagko. Kaya sa gagmay pa, di man nato sila ipasimba. So, again, the Sabbath was made to strengthen family and faith. Pagtuon na to sa Ginoo. Panahon kini alang sa pag-ampo, Bible study, fellowship, ug pagpagulay gikan sa kalibutanong kabalaka. Usahay sige ta kabalaka. Sige ta kabalaka. Unsa say atong pagkaon ugma. Bisag nagkaon patakon. Pero wag iyon na unsa kay atong kaunon ugma. Napatay bugas. Pero gaingon na ta kung mahurot ang bugas. Unsa na sad atong asa tagkuha sa palitay sa bugas. Atong hinumduman mga sukintig paminaw nga nag-iyon ang Ginoo. Nga dili na to batasanon nga sige pagkaguol. Dili na to batasanon nga sige ta mabalaka. Ano man, gipangga sa Ginoo. Bisan ang mga langgam nga wala magtanom. Gipangga sa Ginoo bisan ang ulod, no? Gipangga ang tanan sa Ginoo. Tanan yang gibuhat gipangga sa Ginoo. Unsa pakha kita nga tao nga iyang ipakamatyan dito sa Kalbaryo sa krus. Dili ta niya pasagdan. Hinuon, usahay lang, no? Kay muto kong ingon usikan kay ta. Kay ang giingon sa Ginoo, ang iyang pattern nga unong kaadlaw magbuhat ka, ikapitong adlaw magpahulay ka. Kung kana lang gyud atong sundon, imposible nga mawad-an ta sa atong mga panginabuhi.
no? Imposible nga maglisod ang tao. Ano man, naamay gihimo nga pattern sa Ginoo ug maghimo ta og simple living. Ayaw nang hinambugira. Ayaw nang grabe ka sa padiha, no? Kung atong hinumduman ano bang mga kuan nga sige apiki-apiki. Ano sige apiki kasi sige palit og sinina. Usa sinina, daganon din suot ang sinina. Nga usar man ka sinina sa isa ka suotan, di ba? So igo na ang atong naangkon. Magpalit man gyud ta og sinina kung gikinahanglan gyud siya. Pero kung wala kinahanglan na, ayaw na. Ano man, daan na magyapon sininaan na. Kung atong hinuduman mga sukiti paminaw, ilabi na sa mga trabahante nga sigig uniform. So ipulos na sigig palit og sinina. Nga ang uniform ko naman everyday, ang resulta nun usahay dili mag-uniform kay tsada kayo sinina na napalit. So nakalapas na hinon sa code of ethics pagsuot og uniform panahon sa pagtrabaho, no? So a message for today, mensahe alang kanato karong panahona, mga higala. Ang kalibutan puno na kay sa stress, confusion, o busyness, no? Busy, siguro ka busy. Ang Diyos naghatag og sacred time alang sa tao. The Sabbath is God's gift. Panalangin siya. Dili kini burden, but it is a blessing. Dili kini curse, but this is a holy time. Holy time, nga ikauban na to ang Ginoo. Di dito kalipay mga sukiti paminaw nga atong ikauban ang Ginoo sayang adlaw ipapahulay. Jesus in the Sabbath. Si Jesus mismo nagtuman sa Sabbath. In Luke chapter 4 verse 16, nag-iundari, as his custom, he went into the synagogue in the Sabbath day. Kung si Jesus nagtuman sa Sabbath, unsa pa kahakita? Kung nagsimba si Ginoong Hesus panahon sa Sabado, nagsimba si Ginoong Hesus sa adlaw ipapahulay, unsa pa kahakita? Mga minahal nga tigpaminaw, ang creation Sabbath nagpahinumdom nga ang Dios mao ang atong Ginoo. Ang Dios mao ang atong creator. Kita iya. O kita nakaila kaniya. O gusto niya nga makigdugtong kita kaniya sa matag simana. Karong taknaa, ang Dios nag-agda kanato. Remember the Sabbath day and keep it holy. Andama ang inyong kinabuhi alang sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa pagtakop sa itong programa ng kahaponon, ato ito ko itong mga ulo alang sa pag-ampo. Let us pray. Amahan na mong balaan, salamat sa creation. Salamat sa Sabbath o adlang ipapahulay nga imong gihimo alang sa tao. Salamat sa pahulay, panalangin ug balaan panahon nga imong gihatag. Pasayloa kami sa among kakulangon ug pagkalimot sa imong balaang adlaw. Tudloi kami sa pagtuman ug paghigugma sa imong kabubuton. Panalangini ang matag tigpaminaw karong taknaa. Hinaot nga kami magpabilin nga matinumanon hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kining tanan among giampo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ang among personal nga maluluwas. Amen. So daghan kayong salamat sa iyong pagpaminaw dinhi gihapon sa atong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM o sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry diri nanukad sa Salay ni Samis Oriental. Padayon kita sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia ug pag-andam alang sa madali nga pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ang inyong kauban sa matag Domingo sa hapon, Tina Dahilan Sadora, magaingon, ang Sabbath mao'y handumanan sa creation ug timaan sa gahom sa magbubuhat. Mayong adlaw ug ang Dios magpanalangin kaniyong tanan. Kini ang atong programa. Mangandam ta. Hello.
Hello, Alvin St. Galvin. Hello. Hello, Sabrina Joy Magabugto. Hello, Sabrina Joy Makabugto. Hello. Hello, mga pinangga. Thank you so much sa iyong pagsunod no sa itong programa. Magandam ta. Hinaot nga magubad-ubad ta sa sunod. Alam no sa lahi nga topiko nga itong pag-hisgutan no. Thank you so much. O ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Hello and goodbye.